السلام علیکم ناظرین اکرام، اگر آپ لوگوں کو بلوچستان کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے تو آپ بہت ہی غیر سیاسی لوگ ہیں، کیونکہ اگر نیشنل میڈیا پر آپ لوگوں کو وہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے جو دکھانا چاہیے، تو آپ لوگوں کو بہت سارے الٹرنیٹ سورسز سے جو سوشل میڈیا ہیں اور بہت سارے دیگر چیزیں ہیں جس سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جس کو مارنگ بلوچ لیڈ کر رہی ہے، وہ تقریباً سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بلوچستان کے گلی کوچوں اور قصبوں اور شہروں میں وہ کس طرح لے کے آ گئی ہے، اور اس حد تک صورتحال پہنچی ہیں کہ احتجاجوں پر فائرنگ، مظاہرین پر فائرنگ، اور جبکہ اتھارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ مارنگ بلوچ کے دھرنے میں یا اس کے جلسے جلوس میں شامل ہونے والے لوگوں کے پاس اسلحہ ہیں، وہ اتھارٹیرینز پر یا جو کنسرن لوگ ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، اس پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ جبکہ مارنگ بلوچ اور ان کے بلوچی یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں ان کے مطابق یہ ہیں کہ وہ بہت ہی پرامن طریقے سے بغیر کسی اسلحے کے وہ احتجاجیں کر رہی ہیں، جبکہ ان پر اسٹریٹ فائرنگ جاری ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس اسٹریٹ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک بہت سارے لاشیں بھی گر گئی ہیں، لیکن اگر آپ کو اس صورتحال کا، یہ ساری سچویشنز کا عطا پتہ نہیں ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں لگ بھگ سارے علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں اور جو تاحال اس کو بحال نہیں کیا گیا ہے۔ اور انہی ساری چیزوں کا وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہو گئی ہے، کیوں ہزاروں کے تعداد میں لوگ گوادر سٹی میں جمع ہو گئے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں۔ اور یہ دھرنوں کا سلسلہ صرف اس بار نہیں شروع ہے کہ بلوچستان کو جب بھی آپ یاد کریں گے تو وہاں دھرنا، وہاں کی خراب حالات، وہاں کی پسماندگی آپ کو یاد ہوگی اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور جہاں تک ریسنٹلی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ گوادر سٹی، بلوچستان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گوادر سٹی پر جتنی بھی ٹریڈس ہوں گی یا جہاں ان کی جو رائٹس ہیں گوادر سٹی پر، ان کا جو حقوق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہ بھی ان کا کنسرن ہے کہ بلوچستان میں ایکسپلائٹیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے وسائل کا استحصال ہو رہا ہے، اور اس استحصال کے لیے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے یا لوگوں نے پاسٹ میں یا ریسنٹلی انہوں نے احتجاجیں کی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا، تو ان کو دبایا گیا، ان کی آواز کو سپریس کرنے کی کوشش کی گئی ریاست کی طرف سے۔ اور یہی وجہ ہے، صرف سپریس ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہزاروں میں جن کے اپنے پیارے مسنگ پرسنز ہیں، اور ماورائے عدالت قتل جیسی کیسز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان میں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کافی زیادہ لوگ دھرنے دیے ہوئے ہیں، اور مارنگ بلوچ کے مطابق ان کے بہت ہی کم وقت میں 2 دن میں سینکڑوں ان کے جلسے کے، ان کی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی مظاہرین ہیں ان کو حراست میں لے لیا ہے، اور جس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈرز بھی شامل ہیں، رہنما بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہی لوگوں کو نہیں رہائی مل رہی ہے تو تب تک یہ احتجاجیں اور یہ چیزیں جاری رہیں گی، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے، سڑکیں بند ہیں، اور دکانیں اور اس کے علاوہ جو معمول زندگی کے جو ہوتی ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہے اور انتہائی بہت ہی سویر حالت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، بلوچ نیشنل پارٹی کے صدر میر اسد اللہ بلوچ نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ جمہوریت ہے، کہ جمہوریت میں کیا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور حکومت یا ریاست طاقت کا استعمال کر رہی ہو، اور طاقت کا استعمال سے ہمیں کیا مل سکتا ہے اور کیا مل گیا ہے؟ بلوچستان میں طاقت کا اب استعمال عرصۂ دراز سے کر رہے ہیں، آپ کو کیا وصول ہونے جا رہا ہے؟ اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپ نے طاقت کا استعمال کیا ہوا ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جبکہ انہی ساری چیزوں کا ریزلٹ وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کس صورتحال تک ہمیں لے کے جا سکتے ہیں، ہو سکے جہاں کنٹرول پانا ہی ناممکن بات ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے مینا مجید نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا آزادی اظہاری رائے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بلوچستان کے عورتوں کو ڈی ویلیوڈ کرنے کی کوشش کریں، نازیبہ الفاظ استعمال کریں بلوچستان کے بہنوں پر، عورتوں پر، اور جس سے کیا ہوگا، ان کی بلوچستان کی بہنوں کی، عورتوں کی سیلف ریسپیکٹ
बलोच कौम की उनको क्या तासुर देने जा रहे हैं आप? और इस एहतिजाजों का सिलसिला जो हफ्ते के दिन से शुरू है या बहुत सारे पहले दिनों से ये जारी है, और अब बलूचिस्तान असम्बली, कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के सामने भी एहतिजाजी धरना जारी हैं, और बलूचिस्तान के लगभग हर इलाके, कस्बों, शहरों में ये धरना जारी हैं। आप कह सकते हैं बलूचिस्तान के सारे लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको उनकी बुनियादी हुकूक उनको दिया जाए। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोगों का ये भी कंसर्न है कि उनके ही सूबे से सुई गैस जैसे इलाकों से गैस निकलती हैं, लेकिन उनको गैस की सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए। इसके अलावा बलूचिस्तान आजकल भी आप कह सकते हैं कि दुनिया के इस सदी में रह रहे हैं, तारीख़ के इस सदी में रह रहे हैं जहां बहुत सारे इलाकों में लोगों को पानी की सहूलियात मैसर नहीं है, और इसके अलावा एजुकेशन जैसे बुनियादी राइट्स, हकूक़ वहाँ के बहुत सारे लोगों को ये हासिल नहीं है, ये हुकूक़ हासिल नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हम भी उनका ये है कि वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो सिटीज़न्स हैं जिनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और सिर्फ बात बलूचिस्तान की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लगभग दीगर सूबों में भी ये सूरत हाल है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो रिसेंटली की बात है कि बनू में जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, और इस सूरत हाल के नतीजे में स्ट्रेट फायरिंग हो गई थी मुजाहिरीन पर, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लाशें गिर गई थी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थी। तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है। और इसके अलावा मईशी बहरान, अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ थोड़ी देर के लिए यहाँ इन्फ्लेमेशन रेट में कमी आ गई है, यहाँ महंगाई की शरह में कमी आ गई है, तो आप लोग गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि ये बैरून मुल्क से, IMF से कर्ज़ा लिया जा रहा है, और इस कर्ज़े के मद में कुछ साल्स के लिए या कुछ महीनों के लिए आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इसके बाद फिर वही दोबारा शुरू होता है जो पहले होता। लेकिन पहले की मुकाबले में हर बार ये महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा होता और इंतहाई ही अफसोसनाक होता है। बलोच यकजहती कमेटी के मशीर और तर्जुमान इमरान बलोच के मुताबिक मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग के अलावा फायरिंग भी हो गई, और बहुत सारे ज़ख्मी कारकुनों को, ज़ख्मी मुजाहिरीन को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुजाहिरीन जिनके पास ठहरे हुए थे, जिन लोगों के पास ठहरे हुए थे, उन पर रातों या दिन के वक्त छापे दी गई, उनके घरों पर छापे लगाए गए, और बहुत सारे लोगों को वहाँ से हिरासत में ले लिया है। और इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज, जिस तरह की हमने पहली बात की, वो मुअत्तल कर दी गई। और सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं, बल्कि इसके अलावा पानी की सहूलियात भी, उसको भी, पानी को भी बंद कर दिया गया है। बिजली भी ताहाल बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है। ये जो बलोच यकजहती कमेटी हैं, इसके तर्जुमान या कानूनी मशीर इमरान बलोच की, उनका ये दावा है, और ये कि ये सब कुछ बलूचिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा उनका ये कहना है कि अगर गिरफ़्तार रहनुमाओं को या मुजाहिरीन को रिहा ना किया गया तो बलूचिस्तान के ये एहतजाजों में और भी इजाफ़ा होगा, मुजाहिरीन की तादाद में इजाफ़ा होगा, और ये मज़ीद एक्सपेंड होते जाएगा। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये सब कुछ हमें क्यों देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, और ये सूरत हाल ये आज की नहीं है, और ना कल परसों की है, और ना फिर 1-2 साल पहले की सूरत हाल है, बल्कि ये जब से हमें याद है, ये हमें देखने को मिल रहा है जब से पाकिस्तान आज़ाद हैं। मुख्तलिफ़ कौमों का पाकिस्तान में जितनी भी डाइवर्सिटी मैं कहूँ, जितने भी कौमें आबाद हैं, उनका कंसर्न्स होता है कि उनकी वसाइल्स का इस्तेसाल हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉयटेशंस की जा रही हैं, और यही वजह है कि उन्हीं सारे चीज़ों के नतीजे में जब हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की हमने पहली बात की कि हमें क्या फिर मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा में हमें क्या हासिल हुआ है ताकत का इस्तेमाल करने से, बंदूक का इस्तेमाल करने से, और इसी तरह जब आप बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको क्या हासिल होगा। जब आप 1971 में हमें क्या हासिल हुआ था जब हमने ताकत का इस्तेमाल किया था, और जब
एक मुल्क पूरे के पूरे इक्वली 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और हमने अपने मुल्क का आधा से ज़्यादा वसाइल हमने खोई, आधे से ज़्यादा आबादी हमने इस मुल्क की खोई। मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी रियासत का एजाज़ से महरूम हमेशा के लिए महरूम हुआ जब बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की, जब ये किस्म की सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिली थी, जब हमने बांग्लादेश में वो सारी चीज़ें की जो पॉलिटिकली पीसफुली आप हल कर सकते हैं, वो हमने हल नहीं की। अच्छा जी, इसके अलावा जो रिसेंटली की डेवलपमेंट है वो ये है कि मुल्क के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों का कंसर्न्स हैं कि उनको उनकी बुनियादी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। बलूचिस्तान की बात की जाए, वो इंतहाई पसमानदा सूबा रह चुका है पाकिस्तान का। अगर सबसे पसमानदा सूबा अगर कोई है इस मुल्क में तो वो बलूचिस्तान ही है। वहाँ अब भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ बच्चियों की जो बुनियादी राइट्स हैं, उनका एजुकेशंस है या साफ़ पानी का पीने का पानी है, वो तक उनको हासिल नहीं है। और इसके अलावा जब बलूचिस्तान की वसाइल की बात की जाए तो इतने वसाइल से माला माल एक सूबा जिसकी वसाइल इस्तेमाल हो रही हो पूरे मुल्क के लिए, जहाँ से बिजली पूरे मुल्क के लिए जा रही हो, इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन उनके ही सूबे में उनको बिजली मैसर ज़्यादातर इलाकों में नहीं होगी। तो रिएक्शंस यही होगा जो हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये बताएगा क्या कि जो सूरत-ए-हाल है क्या ये होना चाहिए या फिर इस पर पीसफुली कंट्रोल होना चाहिए, क्या इसका क्या सॉल्यूशंस हो सकता है क्या। थैंक यू सो मच। टेल नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।